बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेशे खिदमत है उर्दू नावल कलंदर ज़ात का अगला हिस्सा। तू अगर ये समझता है ना कि तू डेरे से बचकर आ गया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने खुद तुझे जाने दिया ताकि अब भी तू समझ जाओ और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। चलो शाबाश। और मैं भी तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। पहले तेरे बाप का उधार था, अब तेरा उधार भी लिए फिरता हूँ। ये ना हो कि उधार आज ही चुका दूं। फिर कहने पर दो चंद लम्हे मुझे गुस्से में देखता रहा, फिर अपने बंदों को इशारा किया ताकि वो सोहनी को बाइक पर से उतार लें। बल्कि उन्हीं लम्हात में उन सब के पीछे फायरिंग ने फजा को दहला कर रख दिया। उसके साथ ही दाएं जानिब से शामियानों में से कुछ लोग निकल आए और बाएं जानिब वाली खाली गली में एक जीप दौड़ती हुई आती दिखाई दी। सोहिनी बाइक से नीचे उतर गई और चिल्लाकर बोली, रिश्ते में तो तुम मेरे भाई लगते हो, वो भी सुतेले। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मर जाओ, इसलिए जैसे आए हो वैसे ही यहाँ से दफा हो जाओ। कुछ देर बाद मैं खुद हवेली में आ रही हूँ, अपने बाप को बता देना। बगैरत तवाइफ, तेरी ये जुर्रत। शाहजेब ने गुस्से में पागल होते हुए कहा, ओए बगैरत बाप के बगैरत बेटे, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह गालियां निकाल सकती हूँ। अगर तेरे किसी बंदे ने कोई फजूल हरकत की तो इसका खमियाजा तुझे खुद भुगतना होगा। देख रहा है तू अब मेरे निशाने पर है। सोहनी ने घराते हुए इर्द गिर्द इशारा करते हुए कहा। इतनी देर में शामियानों की तरफ हलचल मच गई थी। वहां से लोग बाहर निकलकर हमें आमने सामने देख रहे थे। तभी मैंने कहा, अब जाता हूं कि उधार चुकाऊं। ये कहते हुए मैं बाइक से नीचे उतर आया और उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो मेरी तरफ खड़ा देखता रहा। मैं उसके बिल्कुल करीब चला गया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तब उसने कहा, बहुत पछताओगे जमाले, बहुत पछताओगे। कहो अपने लोगों को मुझ पर फायर करें, गोली चलाकर मार दें मुझे, कहो। मैंने चीखते हुए कहा तो दाईं जानिब से किसी ने जोर से कहा, खबरदार, अपनी जगह से कोई ना हिले वरना गोली मार दूंगा। फितरी तौर पर मैंने सिर्फ देखा तो वो नया डीएसपी था। उसके साथ काफी सारी नफरी थी जिन्होंने हम पर गने तानी हुई थी। तभी सोहनी उस तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, गोली इसे मारो ऑफिसर, जिसने हमारा रास्ता रोका है। तुम लोगों ने जिधर जाना है जाओ। शाहजेब आप भी जाएं। डीएसपी ने तेजी से कहा। हमने हवेली जाना है डीएसपी। मैंने कहा तो शाहजेब समेत सभी चौंक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ा। इस वक्त बिल्कुल नहीं, कहते हुए वो हमारे करीब आ गया। फिर शाहजेब को कांधों से पकड़कर कार में बिठाने लगा। वो बैठ गया तो मैं भी वापसी के लिए मुड़ा। मैं बाइक पर ऑन बैठा तो उसने कार वापस मोड़ ली। कुछ देर बाद वो अपने बंदों समेत वहां से चला गया। सोहनी के साथ वाले बंदे गली की नुक्कड़ पर खड़े हो गए और हम दिलबर के घर की तरफ चले गए। सोहनी अंदर घर में चली गई और मैं पंडाल में चला गया। पंडाल में इलाके के चीदा चीदा लोग थे। उन्हें खबर हुई थी कि शाहजेब ने मेरा रास्ता रोका है। पीरजादा वकास भी एक तरफ से अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। मैं खामोशी से वहां जाकर बैठ गया। उस वक्त दुआ हो रही थी जब अचानक सरदार शाहदीन की आमद हो गई। जाहिर है वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई सारे लोग थे। वो भी एक तरफ आकर दुआ में शामिल हो गए। दुआ खत्म हुई थी कि डीएसपी मेरे सर पर आर खड़ा हुआ, धीरे से इशारा करते हुए बोला, जमाल जरा बात सुनना। मैं उठकर एक उसकी तरफ हो गया और कहा, जी बोलिए। मेरे साथ जरा दिलबर की बैठक में चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा ही था कि मैं समझ गया। वो रश के इस वक्त भी मुझे अपने साथ रखकर सोहनी का ऐलान रोकना चाहता था। तभी मैंने पीरजादा वकास को इशारे से वहीं बैठे रहने को कहा और उसके साथ चल दिया। हम बैठक में गए ही थे कि सरदार शाहदीन भी वहीं आ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। जी बोलें, मैंने कहा और उसके सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। डीएसपी ने भी एक कुर्सी संभाल ली। अगर सोहनी को भी बुला लो, शाहदीन ने कहा। मुझे उसके बुलाने पर कोई एतराज नहीं है सरदार साहब, लेकिन आपने मौका खो दिया। उसने अगर यहाँ बंदे बुलवाए हुए हैं तो मीडिया के लोग भी यहाँ हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो आपकी बेटी होने का ऐलान कर देगी। जब हम बात कर रहे हैं तो ऐलान की क्या जरूरत है? शादी ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने रास्ता रोककर बेवकूफ़ी की है।
شاید وہ ہمیں اکیلا ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا تھا کہ ایسا مت کرو، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہی ستیلا پن، جائیداد کے کھو جانے کا دکھ، غصہ، اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تو کیا آپ سونی کو اپنی بیٹی مان چکے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں مانوں گا تو وہ ثابت کر دے گی، مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، اس نے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے کیا اعتراض؟ میں نے کہا۔ جمال، جب اور جہاں تم چاہو، سونی چاہے وہیں بات کر لو کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن ہمارا ایک سیاسی کیریئر بھی ہے، ہم سب کچھ طے کر لیں گے۔ فی الحال یہ بات ہم لوگوں کے درمیان ہی میں رہے، باہر نہ نکلے، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ سردار نے یوں کہا جیسے سب کچھ اسے بہت مشکل سے کہنا پڑ رہا ہو۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، لیکن بات وہی، کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنی بات سے نہیں پھریں گے؟ میں نے کہا تو شادین کے چہرے پر ایک دم سے جلال آ گیا، اس کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو گیا۔ تبھی ڈی ایس پی بولا، میں گارنٹی ہوں، تم شاید یقین نہ کرو، مجھے اوپر سے احکام ملے ہیں۔ سردار صاحب نہ بھی چاہیں تو میں نے یہ معاملہ حل کروانا ہے، یہاں تک کہ قانونی معاملات بھی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ دیکھ لیں ڈی ایس پی صاحب، انہوں نے اپنی بات سے پھر جانا ہے، یہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دہانی کرائی تو وہ تحمل سے بولا، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں مانتا ہوں وہ شاہ زیب کی بے وقوفی تھی، بہرحال جو معاملہ بیٹھ کر سکون سے طے ہو جائے اس میں لڑنا جھگڑنا عقل مندی نہیں۔ سونی کا موقف بالکل ٹھیک ہے، اسے بلائیں تاکہ اسے بھی معلوم ہو جائے، پھر کل یا پرسوں ہم بیٹھ کر ہر چیز طے کر لیں گے۔ اوکے، اسے بلانے کی ضرورت نہیں، ہو گئی بات، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ بھی اٹھ گئے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی اپنی سواریوں پر چلے گئے اور میں پنڈال میں آ گیا۔ پیرزادہ وقاص میرے انتظار میں اب بھی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ہاں بول جمالے، جاؤں؟ ہاں سردار شادین معافی مانگ گیا ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ دل نہیں مانتا، مگر تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں۔ خیر، کبھی ڈیرے پر یا پھر میرے گھر کچھ باتیں کر لیں۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا تو میں نے تیزی سے حامی بھر لی۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ 1-2 دن میں آتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، پھر رب کے حوالے، پیرزادہ نے کہا اور اپنی مہنگی جیپ میں بیٹھ گیا۔ وہ چلا گیا تو آہستہ آہستہ لوگ بھی جانے لگے۔ میں نے چھاکے کے ذریعے سونی کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ سردار سے بات ہو گئی ہے۔ دوپہر کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے، سارے بندے اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے اور میڈیا کے لوگ واپس چلے گئے جو کہ مقامی صحافی ہی تھے۔ سونی اور اماں اندر کمرے میں تھے اور میں چھاکے کے ساتھ باہر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی تو وہ بولا، جمالے تو مان نہ مان، سردار کی اس میں بھی کوئی چال ہے، وہ وقت ٹال گیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ وقت ٹال جائے، میں نے کہا تو چھاکے نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ کیا بھلا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، اگر بات طے ہو گئی تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر معاملہ ختم ہو گیا تو ہمارا سرداروں سے کیا لینا دینا، اس طرح کم از کم دشمنی تو رہے گی۔ بالکل، اب سونی کی بہت زیادہ حفاظت کرنا پڑے گی، اس کے ساتھ آئے بندوں کو ہم کب تک یہاں رکھیں گے؟ میں نے ایک تشویش ظاہر کی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، بلکہ میں تجھے بتانے والا تھا، بہت سارے لوگ ہیں جو سرداروں کے خلاف ہیں، کسی نہ کسی طرح ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اب جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ 2-4 دن تک میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب ماحول کیا ہے، تم پوری توجہ سے یہ سونی والا معاملہ حل کروا دو، پھر ذرا سکون سے سوچتے ہیں کہ ان سرداروں کو ناکو چنے کیسے چبوانے ہیں۔ اس نے انتہائی غصے میں کہا اور پھر پرسکون سا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ تب میں نے پرسکون سے انداز میں کہا، چھاکے، جو کھیل ہم شروع کر چکے ہیں اب چاہیں بھی تو ختم نہیں کر سکتے، اب یہ اس وقت تھمے گا جب ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہیں گے۔ یہ تو ہے، لیکن اس کھیل کے انجام پر کیا ہوگا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، مگر مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے، آخر طاقت میں ایسا کیا نشہ ہے؟ چھاکے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کھانا کھا کر یہاں سے نکلیں اور کسی ڈیرے پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ علاقے کے شہزوروں، پہلوانوں اور ان لڑکوں کو اپنے ساتھ کیسے ملایا جائے جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ سارے ہی لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو ہوں گے وہ تو میری طاقت بنیں گے۔ میں ابھی اسی سوچ کا سرا پکڑ کر چل رہا تھا کہ باہر کسی جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے دیکھا، باہر ڈی ایس پی کی جیپ رکی تھی۔ چھاکے نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر نفری باقی باہر رہی اور ڈی ایس پی اندر آ گیا۔ اگلے چند لمحوں بعد وہ پرسکون انداز میں بیٹھ گیا تو گویا ہوا، آج یہ نور نگر بہت بڑے فساد سے بچ گیا، ورنہ کتنی لاشیں گرتی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔
DSP साहेब, अगर ये हुक्मरान लोग इंसाफ पसंदी से, दयानतदारी से अपने मामलात चलाते रहें तो किसी को भी इनकी दौलत या जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन यही लोग जब इंसान पर इंसान की हुक्मरानी के नशे में सब कुछ भूल जाते हैं तो फिर रद्द अमल तो फितरी बात है। तो ठीक कहते हो जमाल, मुझे यहाँ आए चंद दिन हुए हैं। इलाके भर में मेरे बारे में यही मशहूर किया गया है कि मैं इन सरदारों की एमा पर यहाँ आया हूँ और इन्हें तकवीत दूंगा। ऐसा नहीं, ये जहन में रखना। दूसरा, मैंने यहाँ आते ही यहाँ के अमन अमान की सूरत हाल की बहुत गहराई से जायजा लिया है। यकीन करो, इसमें इन हालात को खराब करने में सरदार शादीन से ज्यादा शाहजेब का हाथ है। मैं मानता हूँ इस बात को, उसने साफ गोई से कहा। यही तो बात है, लेकिन वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ। मैंने कहना चाहा तो वो मुझे टोकते हुए बोला, तकरीबन 1 साल से वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ ही चल रहा है। खैर, इलाके की जो भी सूरत हाल है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन उस वक्त मैं तुमसे जो बात करने आया हूँ सोहनी के बारे में है। मेरे ख्याल में अगर उसे भी बुला लो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं बुलाता हूँ, मैंने कहा तो मेरे कहने से पहले ही छाका अंदर की तरफ चला गया। हमारे दरमियान इतनी देर खामोशी ही रही। कुछ देर बाद सोहनी सर पर आंचल लिए अंदर आकर बैठ गई। तब DSP ने जरा खनकारते हुए कहा, देखें, मैं जो बात करूंगा वो मैं अपनी मालूमात के मुताबिक करूंगा। जहां आपको लगे कि मेरी मालूमात दुरुस्त नहीं तो आप मुझे बता दें। बहरहाल आपके लिए बहुत सारी बातें नई भी होंगी। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर कहता चला गया, बिलाशुबा ये मामला जो सोहनी के इस दावे के बारे में है कि वो सरदार शादीन की बेटी है, उस वक्त सामने आया जब मलक सज्जाद की आमदोरफ्त सोहनी के घर शुरू हुई। सोहनी की माँ ने मलक सज्जाद से डील की और अगर उस वक्त मलक सज्जाद से बात ना होती कि सोहनी सरदारों की बेटी है तो शायद ये नौबत ही ना आती। खैर, ये मामला चल पड़ा। मलक सज्जाद खुद लालची बंदा है। उसने खामोशी इसलिए इख्तियार की कि एक बार उसे अपने निकाह में ले आएगा तो फिर सरदारों को ब्लैकमेल करेगा। वो अपना प्लान सोनी वगैरह से भी छुपा कर रखना चाहता था। सोनी को जब मालूम हुआ तो इसकी अपनी सोच बदल गई। इसने अपनी शनाख्त के लिए जदोजहद शुरू कर दी। क्या यहाँ तक मेरी बात दुरुस्त है? उसने सोनी से पूछा तो उसने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। मलक सज्जाद से सरदार शादीन की नहीं, शाहदेब की दोस्ती थी। सोनी के बारे में जानने के बाद उसने ये दोस्ती मजीद गहरी कर ली। उसे सबज बाग दिखाने शुरू कर दिए कि वो पंजाब सतह का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। ताहम उन्हीं दिनों शादीन के मौलज ने उसे लाहौर बुलवा लिया ताकि उसका मुकम्मल चेकअप किया जाए। ये इसलिए हुआ कि सोहनी ने भारी रकम दी थी उस मौलज को। ये कहकर उसने फिर सोहनी की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। ये भी ठीक है, लेकिन इस मौलज ने जहां सोहनी को दुरुस्त बात बताई कि वो इसकी बेटी है, DNA टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वहां सरदार शादीन को भी सारी कहानी सुना दी। शादीन को उस वक्त से इल्म था। अब वो चाहता था कि किसी न किसी तरह शाहजेब यहाँ से इधर उधर हो तो सोहनी और उसकी माँ से डील करे ताकि ये मामला चुपचाप खत्म हो जाए। मौलज से वादा कर लिया था कि वो इन दोनों को मिलवाएगा, वही इनकी डील करवाएगा। इनके पास 2 ऑप्शन थे, एक ये कि उन्हें किसी बाहर के मुल्क में भेज दिया और एक माकूल रकम इन्हें मिलती रहे, या फिर इन्हें मुनासिब जायदाद खरीद कर दे दे और वो अपने तौर पर एक पुरसकून जिंदगी गुजारे। मगर मामला बिगड़ गया। वो कैसे? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो ऐसे जमाल कि मलक सज्जाद किसी तौर नहीं चाहता था कि सरदार शादीन की इनसे कोई डील हो जाए। सोहनी और मौलज के दरमियान मामला चल रहा था। इन्हीं के घर के एक नौकर से मलक सज्जाद को सारी मालूमात मिल रही थी। तब उसने अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी। सरदार शादीन और शाहजेब को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि सोहनी कौन है। उन्हें देखा ही नहीं था। जबकि मलक सज्जाद यहाँ आया और शदीद जख्मी हालत में यहाँ से गया तो बात खुल गई। दोनों बाप बेटे में इख्तिलाफात बढ़ने लगा। बाप का मौकफ यही था कि वो अपनी बेटी को अपनाएगा और उन्हें कबूल कर लेगा, लेकिन शाहजेब उन्हें सिरे से कबूल ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वो सोनी के कत्ल के दर पे हो गया। मतलब अब बाप और बेटे के दरमियान ये कशमकश है कि सोनी को कबूल कर लें या नहीं। मैंने पूछा। सरदार शादीन तो चाहता है, शाहजेब सिर्फ जायदाद की वजह से आड़े आया हुआ है। शायद अब तक सोहनी को अपनी बेटी के तौर पर कबूल कर लेता, मगर शाहजेब ने धमकी दी है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जमाल, शाहजेब तुम्हें सोहनी के कत्ल के लिए तैयार कर रहा था और वो मलक सज्जाद को भी मार देना चाहता था कि ये किस्सा ही खत्म हो जाए और तुम्हें मालूम ही ना हो कि कितना बड़ा मामला तुम्हारे हाथों माजी में दफन हो जाता, जिसका तुम्हें इल्म भी ना होता। अब बात कहाँ तक पहुंची? मैंने सारी बात समझते हुए पूछा। शादीन तो चाहता है कि सोहनी को अपनी बेटी के तौर पर कबूल करे, मगर शाहजेब नहीं चाहता। उसमें सोहनी का तवाइफ होना एक बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ सोहनी और उसकी वालदा ने IG से राब्ता किया और मुझे खास तौर पर इस मामले को हल करने के लिए यहाँ तैनात किया गया है। सोनी के पास ये हक अब भी है कि वो जब भी चाहे अदालत के जरिए इस मामले को उछाल सकती है। इस सारे तनाजुर में अगर कोई माकूल हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
इस वक्त मैं आप दोनों से यही मशवरा करने आया हूँ। डीएसपी साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बाप मुझे बेटी मान ले। ये आपको मालूम है कि मेरे वालिदैन के खाने में सरदार शादीन ही का नाम दर्ज है। ये मेरी शनाख्त का मसला है। ये ठीक है और ये तुम्हारा हक भी है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। तुम्हें शनाख्त मिलेगी, इसके अलावा कोई और मशवरा? वो तेजी से बोला, शाहजेब जायदाद चाहता है ना तो वो सारी जायदाद ले ले, मुझे बस मेरी शनाख्त दे दी जाए, बेटी के तौर पे मुझे कबूल कर लिया जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सोहनी ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। फिर ऐसा करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, कानूनी तौर पर सरदार शादीन तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम कर ले, लेकिन सारी जायदाद शाहजेब को मिल जाए। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अपने हिस्से की जायदाद शाहजेब को लिख कर दे दूंगी, यहाँ तक कि अपने बाप को भी संभाल लूंगी। सोहनी ने एक फ़ख्र से कहा। ठीक है, आपके ये जज्बात उन तक मैं पहुँचा देता हूँ। मैं खुद चाहूँगा कि शाहजेब एक माकूल रकम तुम्हें दे दे, फिर तुम उनकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगी। मुझे शाहजेब की ज़िंदगी में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं, लेकिन वो अगर बहन का हक जताएगा तो? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। मसला तो यही है ना कि तू फिर ये तवाइफ वाली ज़िंदगी को ख़त्म करके गुमनामी में ज़िंदगी गुजारोगी। तुम्हें भी मालूम है कि उनका एक सियासी कैरियर है। वो उसने कहना चाहा तो सोहनी हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी जिससे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं वादा करती हूँ मैं अपनी माँ को भी इस ज़िंदगी से निकाल लूंगी। बस सरदार शादीन मेरे सर पर बेटी का हाथ रख दें। सोहनी का लहजा हद दर्जा जज्बाती हो गया और उसकी आवाज़ भरा गई थी। चले, ये तय हो गया, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और इस मसले को 1-2 दिन में निपटाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने मेरी जानिब देखा और बोला, एक बात है जमाल, तब तक कोई ऐसा अमल ना हो कि जिससे ये सारा कुछ खटाई में पड़ जाए। हमें मसले को सुलझाना है। देखें जी, मैं पहले ही अपना दिफा करता आ रहा हूँ। इलाके में होने वाले कत्ल मुझ पर डालने की कोशिश की जा रही है। शाहजेब ने बराह रास्त मुझे अगवा करके कत्ल करने की कोशिश की और आज का वाकया आपके सामने हुआ। मुझ पर अगर वार हुआ तो मैं उसका दिफा तो करूँगा, हाँ, खुद से कुछ नहीं करूँगा, और ना मैंने पहले किया है। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा तो वो उठते हुए बोला, तब मैं भी उठ गया। कल दिन के वक्त हम कहीं इकट्ठे होते हैं और ये सब तय कर लेंगे। अब मुझे इजाज़त। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। सोहनी अंदर चले गई थी। छाके और मेरी निगाहें चार हुईं तो वो मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि वो क्या चाह रहा है, इसलिए मैं भी हंस दिया। जब ऑपरेशन के बाद हरप्रीत को आईसीयू में लाया गया तब तक अनुजीत अस्पताल में आ चुका था। वो दोनों बेहोश पड़ी हरप्रीत को देख रहे थे। तभी अनुजीत ने बड़े तहम्मुल और आहिस्तगी से पूछा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? खतरे से बाहर है, शाम तक होश आ जाएगा। वो बुलेट उसके कांधे में लगी थी और एक गर्दन से हल्का सा रगड़ कर गुजरी है। जसपाल ने बताया, ये कैसे हुआ? अनुजीत ने पूछा तो वो तफसील बताने के बाद बोला, हमला आवरो और हरप्रीत के दरमियान कार थी। दरअसल निशाना वो नहीं थी, मैं था। ये तो अचानक ड्राइविंग सीट से निकलकर हमारी तरफ आई थी। जसपाल ने बताया, समझ नहीं आई। असूलन तो इसे ड्राइविंग की तरफ का दरवाजा खोलकर मेरे ऊपर से घूमकर तुम लोगों की तरफ आना चाहिए था। अनुजीत ने वजाहत चाही। इस तरफ ट्रैफिक थी, दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं था। वो पैसेंजर सीट से निकली थी, ड्राइविंग सीट की। अगरचे ये गलती ट्रैफिक से बचने के लिए की गई थी, लेकिन वो मेरा और उन हमलावरों की फायरिंग के दरमियान आ गई। जसपाल ने उसे तफसील अंदाज में हाथ के इशारों का भी इस्तेमाल करके समझाया तो वो समझ गया। तब पूछा, कौन थे? मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी हमलावर मैंने पकड़ लिया था। ये कहकर उसने पूरी तफसील बताई और फिर बोला, अब तुम आ गए हो, यहाँ हरप्रीत के पास रहो, मैं देखता हूँ। तुम कहाँ जाओगे? अनुजीत ने तेजी से पूछा। पुलिस स्टेशन, लेकिन पहले मैं कैशिव मेहरा को फ़ोन करूँगा। ये कहते हुए जसपाल ने अपना सेल फ़ोन निकाला और मेहरा का नंबर मिलाने लगा। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। चंद बातों के बाद उसने कहा, तुम अभी इधर अस्पताल ही में रहना, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। दुश्मन का कोई एतबार नहीं, मैं यहाँ पाबंद होकर नहीं बैठ सकता। मेहरा, मुझे बता कि वो हमलावर कौन था और किसने भेजा उन्हें? जसपाल सिंह ने उकताए हुए अंदाज में पूछा तो मेहरा ने कहा, अभी उससे पूछताछ नहीं की गई, मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। लगता है ये किसी गैंग का मामला है, वरना अब तक पुलिस वाले उसे बेहाल कर देते। तुम इधर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन की लोकेशन पूछने लगा। फिर फोन बंद करके अनुजीत से कहा, मैं जा रहा हूँ। मगर जसपाल, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, किससे बात करोगे? अनुजीत बोला, मैं देखता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत कर। ये कहकर उसने अनुजीत के कंधे को थपथपाया और बाहर निकलता चला गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे कैशू मेहरा की गाड़ी बाहर दिखाई दी। वो कार एक तरफ पार करके अंदर चला गया। एक बड़े से हॉल की जानिब एक मेज के गिर्द मेहरा बैठा हुआ था। उसके सामने एक इंस्पेक्टर जिसने खाकी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी,
एक तरफ एक नौजवान सा लड़का बैठा था। मेहरा ने उस सबका तारुफ करवाया। ये इंस्पेक्टर हैं यहाँ के और ये गुरमीत सिंह चौहान है। ये कहते हुए उन्होंने दोनों का तारुफ करवाया। क्या प्रोग्रेस है? इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। दरख्वास्त मैंने दे दी है। शाम 4 बजे के बाद FIR कटेगी। उसने मेहरा ने कहा, मुजरिम पकड़ लिया गया है, मौका वारदात देखा नहीं गया, FIR कटी नहीं, ये क्या मजाक है? जसपाल ने हैरत से पूछा। तो इंस्पेक्टर ने सर से उकताए हुए लहजे में पूछा, वो लड़की आपकी क्या लगती थी जिसे गोली लगी है? मेरी दोस्त, मेरी मोहसिन, मेरी मेजबान। ये कहकर उसने मेहरा की तरफ देखा और पूछा, आपने ये नहीं बताया कि फायर दरअसल मुझ पर किया गया था? मैंने सब तफसीलें बता दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। मेहरा ने सुकून से कहा, तुम दोनों बाऊ लोग हो यार, तुम्हें क्या पता कि नौकरी किस तरह करते हैं। आप हमला आवर को लेकर बाद में यहाँ आए हैं, मगर मुझे फ़ोन पहले आ गया है आप लोगों के साथ क्या करना है और इस हमला आवर के साथ क्या करना है, और ये मुझे भी बता दिया गया है। उसने आंखें झपकाए बगैर इस सर्द और उकताए हुए अंदाज में कहा। तो कैशियो मेहरा ने भी सर्द लहजे में पूछा, मतलब तुम एक कठपुतली हो? आप कह सकते हैं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। फिर जरा सा झुक कर समझाने वाले अंदाज में बोला, जिस बंदे ने हमें यहाँ तैनात करवाया है उसकी तो माननी है ना। मैं जानता हूँ कि आप बैरिस्टर हैं और ये फॉरेन से आए हैं, लेकिन जब मामला मुझसे ऊपर हो जाए तो वो खुद ही संभाल लेंगे। हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है मेहरा साहब। ये यहाँ बैठकर वक्त जाया ना करें, जाएं उस लड़की की देखभाल करें। मुझे भी जाना है किसी काम से। मतलब इतनी दीदा दलेरी से कह रहे हो कि तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे? मेहरा ने पूछा। ऑफ कोर्स बैरिस्टर साहेब, आप कानूनी जंग लड़ें, जो आपका हक है। ये जान लें कि आपकी जंग हमारे लिखे हुए पर ही होनी है। ये कहकर उसने अपनी टोपी मेज पर से उठाई और उठने लगा। तभी गुरमीत सिंह ने इशारे से बैठने को कहा और फिर बोला, इंस्पेक्टर, तुम शायद अभी तक मेरा नाम सुनकर नहीं चूके हो, या फिर तुम बहुत भोलेपन बन रहे हो। मैं प्रताप चैनल से हूँ। जो कुछ तुमने कहा है ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो फिर क्या हुआ सहाफी साहेब, खबरें तो रोजाना आती हैं, चलाएं शौक से। ये कहते हुए वो बाहर निकलता चला गया। मेहरा के चेहरे पर तारीकी छा गई। वो कुछ भी नहीं कर सका था। तभी जसपाल सिंह ने सुकून से कहा, मैं अभी अपनी एम्बेसी से बात करता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, ये खेल ही कुछ दूसरा खेलना चाहते हैं। उसने यूं कहा जैसा खुद कलामी कर रहा हो। फिर अचानक बोला, गुरमीत, इस हमला आवर की तस्वीर लो, इसे अपने चैनल पर चलाओ, बाकी मैं देखता हूँ। ये कहकर वो उठ गया। गुरमीत उठा और उसकी सलाखों के पीछे बैठे हमला आवर की वीडियो बनाई। उसने अपने चेहरे के आगे हाथ रख लिया और वापस आया तो कैशियो मेहरा किसी के नंबर मिलाने लगा। गुरमीत थाने से निकलता चला गया। मेहरा ने इस सारी सूरत हाल के बारे में किसी को बताया और कुछ करने को कहा, जबकि जसपाल हैरत से देखता रह गया कि कानून की पासदारी इस तरह भी होती है। तभी मेहरा ने कहा, आओ चलें। वो दोनों थाने से निकलकर बाहर आए तो जसपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो उसे लेकर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठा। वहां बैठने और सोडे का ऑर्डर देने के बाद कैशियो ने कहा, कुछ समझे हो ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है इस पुलिस वाले को रिश्वत चाहिए होगी जो आपने नहीं दी। जसपाल ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं जसपाल, ऐसा नहीं। कोई पुलिस इंस्पेक्टर इतनी साफ हुई, मतलब इतने धड़ल्ले से ऐसी बात नहीं कह सकता। उसने हमें टाला नहीं है, चैलेंज दिया है। सो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाला कोई अदारा ही है। क्या तुम रणवीर को भूल रहे हो? वो हमसे कोई ऐसी गलती चाहते हैं जिससे उनको शक को या तकवीत मिले या उनका शक दूर हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है, हम मजलूम बन जाएं और इनसे इंसाफ की भीख मांगते रहें? जसपाल ने तेजी से कहा, नहीं, सिर्फ इतना करना है कि कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाना। वो तुम्हारे बारे में ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे राब्ते किस किस से हैं। कोई भी गलत राब्ता तुम्हें शक के दायरे से निकाल कर यकीन के शिकंजे में ले आएगा। घबराहट और गुस्से में ही गलत कदम उठते हैं। वो तुम्हारी या हरप्रीत के इर्द गिर्द लोगों की रसाई देखना चाहते हैं कि मदद के लिए तुम किन लोगों को बुलाते हो। यहीं से उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। मेहरा ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। वो मायूसी भरे लहजे में बोला। तो मेहरा ने कहा, नहीं, हम अब भी यहाँ से उठकर ACP के ऑफिस में जाएंगे जो यहाँ से नजदीक ही है। वहां जाकर उनसे फरियाद करेंगे कि एक अदना सा इंस्पेक्टर कानून की पासदारी नहीं कर रहा। वो तेजी से बोला। तो मेहरा ने सुकून से कहा, बिल्कुल, फरियाद ही नहीं बाकायदा लिख कर देंगे। हमें वहां पर कुछ वक्त गुजार कर वापस इसी थाने में इसी इंस्पेक्टर के पास आना है। क्या आप भी कोई खेल खेलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इसमें तुम बिल्कुल यूं दिखाई दोगे कि जैसे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। तुम परेशान हो रहे हो कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस दफ्तर में हमें तकरीबन 2 घंटे जाया करने हैं। मेहरा ने सोचते हुए कहा। वो सोडा पीता रहा और सोचता रहा। फिर उठकर उसकी दुकान के अंदर चला गया। वहां से उसने एक फोन कॉल की जो तकरीबन 5 मिनट तक चलती रही।
پھر پیسے ادا کر کے وہ واپس مڑا، جسپال کو ساتھ لیا اور تھانے کی پارکنگ تک چلے گئے۔ وہ اے سی پی کے آفس میں پہنچے تو وہ اپنے آفس میں نہیں تھا۔ کیشو مہرا نے وہیں بیٹھ کر درخواست لکھی اور اس کے ماتحت عملہ کو دے کر ڈائری نمبر لے لیا۔ اس مرحلے میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر اے سی پی کا انتظار کیا۔ بالکل آخری چند منٹ میں وہ اپنے آفس میں آیا تو وہ دونوں اس کے آفس میں چلے گئے۔ وہ ادھیر عمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ کیشو نے جب معاملہ اس کو بتایا تو وہ بولا، او یہ تو وہی معاملہ ہے جس کی خبر ابھی چینل پر چل رہی ہے، لیکن آپ کے انسپیکٹر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ تو بات ہی کچھ اس طرح سے کر رہا ہے، جسپال نے شکایتی لہجے میں کہا۔ آپ نے درخواست دے دی ہے نا؟ شام تک اگر وہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں چھان بین کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا، اے سی پی نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، اور پھر کچھ تسلی امیز باتوں کے بعد انہیں بھیج دیا اور وہ دونوں اس کے آفس سے نکل آئے۔ اب واپس تھانے جانا ہے، میرے پیچھے آنا، لیکن بہت محتاط ہو کر، کیشیو نے کہا اور اپنی گاڑی کو ایک جانب بڑھ گیا۔ وہ جب تھانے پہنچے تو وہاں پر کچھ مزید چینل کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے انسپیکٹر کو گھیرا ہوا تھا اور اسے سوال کر رہے تھے۔ انسپیکٹر بڑے اعتماد سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ان دونوں پر نگاہ پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح پرتاپ چینل نے رپورٹ دی ہے اور جس طرح خبر کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، اس واقعہ ایسا نہیں۔ میں نے چھان بین کی ہے، فائرنگ کیس کا سرے سے کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی ہسپتال میں ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ایک خاتون صحافی نے جذباتی انداز میں پوچھا۔ آپ میری بات ذرا غور سے سنیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا، اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور بولا، اصل واقعہ صرف اتنا ہے کہ اس موٹر سائیکل کی بائک غلطی سے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ انہوں نے اتر کر اسے مارا پیٹا، جس کے گواہ موجود ہیں، بھرے بازار میں اسے رگیدا، پھر اسے بری طرح زد و کوب کیا گیا، پھر تھانے میں لا کر یہ کہہ دیا کہ اس نے فائرنگ کی ہے۔ اس لڑکی کے جو فائر لگے ہیں وہ کہاں سے لگ گئے، وہ کس کھاتے میں ہیں؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ اب صرف یہی مسئلہ حل کرنے والا رہ گیا۔ میرے خیال میں 2 باتیں ہیں، ایک تو کیس مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے خود فائر کر لیے ہیں، اور دوسرا خواہ کی سنسنی پھیلانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ بہرحال تفتیش جاری ہے اور میں پوری توجہ سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ معاملہ کب تک صاف ہو جائے گا؟ ایک دوسرے صحافی نے پوچھا۔ دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے، انسپیکٹر نے کہا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتا ہوا بولا، اب بس کریں، مجھے اور بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ انہی لمحات میں جسپال نے ان رپورٹرز کے سامنے اپنی بات کہنا ہی چاہی تھی کہ کیشیو نے اسے روک دیا۔ اس نے مضبوطی سے جسپال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چند منٹ بعد وہ چلے گئے تو انسپیکٹر نے کہا، آپ لوگ پھر آ گئے ہو، ممکن ہے میں آپ ہی کو ان سلاخوں کے اندر کر دوں۔ معاملہ وہی ہے جو میں نے ابھی میڈیا کو بتایا ہے۔ انسپیکٹر، ہم نہیں جانتے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے بھی یا نہیں، تمہاری مرضی ہے کہ تم اس واقعے کو کیا رنگ دے رہے ہو، لیکن کب تک؟ کیشیو نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو جائیں نا، جا کر ایسے وسائل تلاش کریں جن سے آپ کی آواز سنی جا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ ابھی اے سی پی کے آفس سے آئے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری مانو تو خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکلو اور جاؤ اپنے اپنے گھر، سکون کرو، وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے تو اسے گھر میں آرام کرنے دیں، گڈ لک، انسپیکٹر نے کہا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ اسے گئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ جسپال نے کیشیو سے پوچھا، اب کیا کریں؟ بس چند منٹ، یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی اور پرسکون سا ہو کر کرسی پر بیٹھا رہا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ لاک اپ کے اندر سے ایک دم سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، پھر آپا دھاپی شروع ہو گئی، تب ایک چیخ بلند ہوئی۔ جس وقت تک دوسرے اہلکار وہاں پہنچے اندر سے کسی کے بلبلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ دونوں بھی باہر نکلے اور لاک اپ کی سلاخوں سے سامنے چلے گئے۔ وہ جو حملہ آور تھا وہ بے ہوش پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چند سپاہیوں نے ایک لمبے تڑنگے شخص کو روکا ہوا تھا جو بپرے ہوئے انداز میں اسے مارنے کے در پہ تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اسے گالیاں نکال رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جسپال کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ دیکھتے جاؤ، کھیل شروع ہو گیا ہے، کیشیو نے سرد مہری سے ہلکی آواز میں کہا۔ واپس انسپیکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا، تبھی کسی کانسٹیبل نے کہا، ارے یہ مر جائے گا، اس کا خون بہت بہہ رہا ہے اور دوسرے کے بھی اتنا بڑا زخم ہے، ہسپتال تو لے جانا پڑے گا ورنہ یہ تو ہمارے گلے میں اٹک جائیں گے۔ اوئے صاحب کو فون لگاؤ، وہ باہر ہیں تو پھر جلدی بلاؤ یار۔ وہاں پر ادھم مچ گیا۔ مہرا اور جسپال تماشائیوں کی مانند انہیں دیکھتے رہے۔ جسپال کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر حملہ آور کہیں مر گیا تو سارا ثبوت اور وہ راستہ ختم ہو جائے گا جس سے وہ اپنے اس دشمن تک پہنچتے جس نے حملہ کر دیا تھا۔ چند منٹ گزرے کہ انسپیکٹر بھاگتا ہوا آ گیا۔ حملہ آور فرش پر پڑا تھا اور ایک ہی نگاہ میں حالات کی نزاکت بھانپ گیا۔
उन दोनों के खून बह रहे थे। इंस्पेक्टर दोनों ही को अस्पताल ले जाने पर मजबूर था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर तेजी से बोला, फौरन फौरन इन्हें अस्पताल ले चलो। सर, एम्बुलेंस के लिए फोन करें सर, एक कांस्टेबल ने तेजी से कहा। ओए नहीं, बहुत देर हो जाएगी, बाहर देखो कोई वैन वगैरह मिल जाए, नहीं तो इस टैक्सी ही पकड़ लेना, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। तो 2-4 कांस्टेबल बाहर की जानिब लपके। तभी मेहरा ने जसपाल से आस्ती से कहा, चलो निकलते हैं। वो दोनों उठे ही थे कि एक कांस्टेबल ने मेहरा से कहा, आपकी गाड़ी की भी तो है ना, इनको ले चलें साहब। तभी मेहरा ने एक निगाह इंस्पेक्टर पर डाली और तंजिया लहजे में बोला, सॉरी, इन दोनों में से कोई मर गया तो तेरे इंस्पेक्टर ने सारा मुद्दा मुझ पर डाल देना है। जाओ, जाकर कोई गाड़ी तलाश करो। वो कांस्टेबल अजीब सी निगाहों से घूरता हुआ एक तरफ गया। जब इंस्पेक्टर ने उन्हें गुस्से में देखा, मेहरा ने उसकी कोई परवाह नहीं की और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए थाने से बाहर आ गए, जहां एक वैन को इन कांस्टेबलों ने घेरा हुआ था। उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतारा हुआ था। एक उनसे बात करने लगा तो दूसरा थाने की तरफ लपका। मेहरा पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास रुक गया, फिर जसपाल की तरफ देखकर बोला, तुमने अपनी गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आना है और अगर मैं गुम भी हो जाऊं तो फोन पर राब्ता कर लेना। किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में वापस अस्पताल चले जाना। क्या ऐसी कोई खतरनाक बात है? उसने तेजी से पूछा। मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूँ, हो गया तो देखना। उसने यही कहा था कि दोनों हवालातियों को बाहर लाया गया। वो दोनों उस वक्त बेहोश थे। वो कांस्टेबलों ने उन्हें डंडा ली के अंदाज में उठाया हुआ था, उन्हें वैन में ला फेंका तो वो चल दी। उस वक्त मेहरा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रश वाले इलाके से निकलते ही वो एक बड़ी सड़क पर आ गए। जैसे ही वो एक मोड़ मुड़ने के लिए आहिस्ता हुए, पीछे से आने वाली एक सफेद वैगन ने उनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया, जहां तक कि एक साइड दबाकर उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। तभी वैगन भी रुक गई और उससे 5-6 आदमी नौजवान गन्ने लेकर बाहर आ गए। शायद कांस्टेबलों के जहन में भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा। एक नौजवान ने आगे बढ़कर साइड डोर खोला और उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया। वो एक एक करके उतरने लगे। तब तक एक नौजवान ड्राइवर को नीचे उतार चुका था। जैसे ही दोनों हवालाती अंदर वैन में रह गए और इस वैन में बैठ गए, दोनों वैगनें चल पड़ी और कांस्टेबल और ड्राइवर वहीं खड़े मुंह तकते रह गए। जसपाल ये सब कुछ देख रहा था और समझ चुका था कि मेहरा ने क्या खेल खेला है। उसने धीरे से मुस्कुरा दिया। आगे 2 वैगनें थीं, उसके पीछे मेहरा और उसके बाद जसपाल तेजी से जा रहे थे। अचानक हवालातियों वाली वैन सीधी निकलती चली गई और क्रॉस पर से दूसरी वैन दाएं जाने मुड़ गई। मेहरा बाएं जाने चला गया। जसपाल को समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने मेहरा को ताकुब जारी रखा। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक ऐसी जगह आ निकले जहां बहुत कम आबादी थी, तेज ज्यादातर फैक्ट्रियां थीं। उसे लगा कि ये फैक्ट्री एरिया है। मेहरा पुख्ता तारकोल वाली सड़क से उतरकर नीम पुख्ता रास्ते पर चल पड़ा और फिर एक फैक्ट्री के आगे जा रुका। अगले ही लम्हे गेट खुल गया और वो उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो सफेद वैन वहां खड़ी थी। कुछ ही देर बाद वो एक हॉल नुमा कमरे में थे, जहां अच्छा खासा काट कबाड़ पड़ा हुआ था। वहीं जमीन पर वो दोनों हवालाती पड़े हुए थे। चंद नौजवान उनके गिर्द गिर्द खड़े थे। मेहरा को देखते ही एक ने कहा, सर, जगदेव को ले जाएं। डॉक्टर नहीं आया? उसने सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। वो इस वक्त नहीं है, मगर डिस्पेंसर है, वो आ रहा है। लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि एक अधेड़ उम्र सा बंदा हॉल में दाखिल हुआ। उसके पास मेडिकल बैग था। उसने आते ही इन दोनों को देखा जो इस वक्त होश में थे। पहले जगदेव को अपनी पट्टी वगैरह करो की, उसके बाद देखना, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, मेहरा ने सर्द लहजे में कहा। तो हमलावर ने हसरत भरी निगाहों से मेहरा को देखा। डिस्पेंसर ने जगदेव को देखना शुरू किया तो मेहरा उस हमलावर के पास बैठ गया। फिर सर्द लहजे में घबराते हुए बोला, देख, अब जिंदगी और मौत दोनों तेरे अपने इख्तियार में है। जो कुछ मैं पूछना चाहता हूँ वो अगर सच बता देगा तो तेरी मरहम पट्टी करके तुझे अच्छा खाना दिया जाएगा और शहर में सुकून से छोड़ देंगे, और अगर नहीं बताएगा तो तुझे मारकर ऐसी गंदी जगह फेंकूंगा जहां पर कुत्ते तुझे नोच नोच कर तेरी शनाख्त ही खत्म कर देंगे। अब बोल, क्या करना है तुझे? कैशू मेरा कहता चला जा रहा था और उस हमलावर की आंखों में दहशत के साथ खौफ फैलता गया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, इंस्पेक्टर रणवीर, हम उसके लिए काम करते हैं। उसने थूक निगलते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक फोर्सेस से है? मेहरा ने पूछा। नहीं, वो वक्तन फवक्तन हमसे काम लेता है और हमारी मदद करता रहता है, उसने कहा। तो वो उठकर बोला, भगवान के लिए मेरा इतना जुर्म नहीं जितना तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। खैर, अगर तुम्हारा कहा झूठ हुआ तो? मेहरा ने पूछा। तो एकदम से वो मायूस हो गया, फिर गए हुए लहजे में बोला, आप तस्दीक कर लें। वो तो मैं करूंगा, तब तक तुम यहाँ हमारे मेहमान रहोगे। सच हुआ तो छोड़ देंगे, झूठ हुआ तो? जसपाल ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। जहन के किसी गोशे में ये ख्याल तो था कि रणवीर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कानूनी तनाजर में सोच रहा था। उसे ये गुमान भी नहीं था कि वो यूं गुंडागर्दी करेगा। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसका मन चाह रहा था कि अभी जाए और रणवीर सिंह को शूट कर दे। हम सोचने और उस पर अमल करने में कुछ फर्क जरूर है और उसके लिए वक्त चाहिए होता है। आओ चलें।
مہرا نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی جانب چل دیا۔ باہر برآمدے میں آ کر جسپال نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، کیشیو رنویر پارٹی بن جائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جسپال، تمہارے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ تم نہ یہاں کی دوستی سمجھ سکتے ہو نہ ہی دشمنی۔ یہاں قانون کی پاسداری نہیں ہے، سب سے پہلے دھرم پھر مفاد، اور اکثر اوقات دھرم کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور مفاد ہی سب سے پہلے ہوتا ہے۔ رنویر کس کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ نرنکاریوں کے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، یا قانون کے لیے؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت تمہارے سامنے آئی ہے اس پر تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ تو پھر فیصلہ کیشیو مہرا، مجھے پنڈ اوگی ہی میں رہ کر سب کچھ کرنا ہے، جسپال نے سرد لہجے میں کہا تو مہرا چونک گیا۔ چند لمحے سوچتے رہا، پھر چڑچڑے انداز میں بولا، بالکل درست، تم اپنی زمین اور حویلی کے بارے میں فکر مت کرنا، جائیداد کا مسئلہ مجھ پر رہا۔ جب تک تم بلجیت سنگھ کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں لے لیتے تب تک تم جو بھی کرو گے یہ تمہارا تعاقب کریں گے۔ ٹھیک ہے، جسپال نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور وہاں سے چل دیے۔ دونوں گاڑی تک آئے اور آگے پیچھے نکلتے چلے گئے۔ سپہر کا وقت ہو گیا۔ میں دلبر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ ڈی ایس پی سے بات کرنے کے بعد دلبر کے گھر چلا گیا کہ جو لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں انہیں معلوم ہو کہ دلبر کے لواحقین کے سر ہم پر ہیں۔ سپہر تک سارے مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ جب سکون ہو گیا تو میں اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ میں پیدل ہی جا رہا تھا، چوک میں پہنچا تو حسب معمول برگد کے درخت تلے کافی سارے لوگ جمع تھے۔ ان میں زیادہ تر نوجوانوں ہی کی تعداد تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب ایک جوشیلے سے نوجوان نے مجھ سے پوچھا، جمال یار، یہ شاہ تیرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ کہیں اس لڑکی کا چکر تو نہیں؟ یہ تمہارا چکر سے مراد کیا ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھ لیا، یہی کہ اسے وہ پسند آ گئی جو تمہارے پاس ہے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ بس 2-4 دن ٹھہر جا یار، تجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ شاہ زیب اتنا گھٹیا نہیں کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں نے پھر سے انکار کر دیا تو ایک سنجیدہ نوجوان نے کہا، جمال پورے گاؤں میں یہ تجسس ہے، نہ جانے کیسی کیسی افواہیں گھوم رہی ہیں۔ یہ تو سچ ہے نا کہ جب سے اس لڑکی کے نور نگر میں قدم پڑے ہیں قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ ہاں میں تیری ساری باتیں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس میں چکر وکر والی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا شاہ زیب کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ تمہارے ساتھ دشمنی کا پھر کیا معاملہ ہے؟ دیکھو وہ مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا کر اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ سردار شادین نے خود مجھ سے یہ کہا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں جو دوسروں کو ان کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں ان کا غلام کیسے بن جاؤں؟ میرا انکار انہیں پسند نہیں آیا، اس لیے وہ میرے دشمن ہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر اور کچھ جھوٹ کا سہارا لے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اوکے مان لی تمہاری بات، لیکن لڑکی والا قصہ کیا ہے؟ اسی نوجوان نے بحث کرتے ہوئے کہا نا 2-4 دن میں معلوم ہو جائے گا۔ میں ضد ہوتے ہوئے کہا تو وہ وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا، اگرچہ میں نے انہیں جھوٹ سچ کہہ کر وقتی طور پر ان سے جان چھڑا لی تھی، لیکن مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ گاؤں نور نگر کے مکینوں کو اس کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں تجسس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں سوہنی کا عمل دخل ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ ایک طوائف ہی تھی، ناچنے والی کہ جو میلے میں آئی تھی اور پھر وہ میرے گھر میں ٹھہری۔ میرے ذہن میں جو ایک دم سے سوال ابھرا تھا وہ یہ تھا کہ اگر سوہنی کو سردار شادین قبول کر لیتا ہے تو کیا نور نگر یا پورے علاقے کے لوگ اس انہونی کو قبول کر لیں گے؟ کیا اس قبولیت کے ساتھ سردار شادین کا ماضی سامنے نہیں آئے گا جس میں اس کا کردار کوئی قابل تحسین نہیں تھا؟ اگر سردار شادین اسے بیٹی کے طور پر قبول کر لیتا تو کیا سوہنی پر اس سے طوائف کا لیبل اتر جائے گا؟ کیا اسے سردار زادی کے طور پر لوگ قبول کر لیں گے؟ کیا سردار شادین کی عزت و احترام کی وہ سطح رہ جائے گی جو انہوں نے اپنے بلند مقام پر قائم رکھی ہوئی تھی؟ ایک دم سے ہی کئی سوال میرے ذہن میں اترتے چلے گئے۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا، سردار اپنے روب اور دبدبے کے آگے ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ سردار شادین کبھی بھی اپنی ساکھ، عزت، احترام، مقام اور مرتبے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو کر اولاد کا درد محسوس کرتے ہوئے اور بیٹی کی ہمدردی میں اسے قبول کر لے گا تو وہاں اتنے ہی یہ چانس تھے کہ وہ ضرور کوئی سازش کر کے سوہنی ہی کو ختم کر دے گا۔ پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، چاہے جائے کہ شاہ زیب اور شادین میں سوہنی کے معاملے میں مخالفت بھی پیدا ہو گئی ہے تھی۔ ممکن ہے شادین اپنی عمر کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے سمجھوتا کر لے، مگر شاہ زیب نے تو ابھی حکمرانی کرنا تھی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن طوائف زادی ہے؟
اس لیے مجھے نہیں لگتا تھا کہ سردار سوہنی کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اس سمجھوتے میں وہ سوہنی سے جان چھڑانے والی ہی بات کریں گے، کیونکہ سمجھوتے کبھی دل سے نہیں کیے جاتے، مجبوری میں کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہا تھا، لیکن یہ سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے مجھے بے چین کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور دن ڈھل گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جب گھر پہنچا تو بھیدا دودھ دے کر جا چکا تھا۔ مجھے صحن میں آتا دیکھ کر ماں نے دور ہی سے کہا، منہ ہاتھ دھو کے آجا پتر، کھانا کھا لے۔ میں وہیں سے باتھ روم کی طرف مڑ گیا، مگر پھر جب چارپائی پر آ کر بیٹھا تو باہر کا گیٹ بج اٹھا۔ یار، اس وقت کون آ گیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اٹھنا چاہا تو دالان میں کھڑی سوہنی نے کہا، تو بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تبھی اماں نے تیزی سے پکارا، سوہنی ادھر واپس آ جا، میں دیکھتی ہوں۔ 100 سجن 100 دشمن، پتہ نہیں باہر کون ہے۔ سوہنی کے قدم وہیں رک گئے۔ اماں اس کے قریب سے گزر کر باہر گیٹ کے پاس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چھوٹا گیٹ کھولا اور ڈی ایس پی اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اٹھنا چاہا تو وہ دور ہی سے بولا، بیٹھو بیٹھو، میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے میں آ گیا۔ میں اتنی دیر میں کھڑا ہو گیا، اسی سے مسافہ کیا۔ تب تک سوہنی اندر سے کرسی لے آئی، وہ اس پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس نے سوہنی کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی، لیکن اماں کچن کی طرف چلی گئی۔ سوہنی، صبح جو ہمارے درمیان بات ہوئی تھی وہ میں نے سردار شاہدین سے کر دی، اور پھر اس پر تفصیل سے بات چیت بھی ہوئی۔ وہ مانتے ہیں کہ تم ان کی بیٹی ہو، لیکن شاہزیب آڑے آ چکا ہے۔ وہ تو میں نے کہہ دیا مجھے جائیداد نہیں چاہیے۔ پھر وہ کیوں نہیں مانتا؟ سوہنی نے تیزی سے کہا۔ وہ صرف اس بات سے خائف ہے کہ تم ایک طوائف ہو۔ وہ اپنے ساتھ تمہارا نام جوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ تب سوہنی مایوسانہ انداز میں بولی، تو پھر کیا کہتے ہو؟ شاہدین نے اپنا موقف بتا دیا، لیکن اس وقت تو معاملہ شاہزیب کا ہے، ڈی ایس پی نے کہا تو وہ غصے میں بولی، وہ کیا کہتا ہے؟ مطلب وہ کیا چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں؟ اس کا کہنا ہے کہ جتنی چاہے تم دولت لے لو، مگر اس حق سے دستبردار ہو جاؤ کہ تم سردار شاہدین کی بیٹی ہو۔ مطلب وہ میری قانونی حیثیت قبول نہیں کرنا چاہتا، سوہنی نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ وہ بھی تقریباً مایوس ہو گیا۔ اوکے ڈی ایس پی صاحب، آپ نے تو محنت کی، لیکن سردار ایسا نہیں چاہتے۔ نہ صحیح، میں کل عدالت میں رٹ دائر کر دیتی ہوں، پھر سارے ملک کو پتہ چل جائے گا یہ رات درمیان میں ہے۔ رہی زندگی کی تو کل عدالت میں آپ بھی اپنا موقف دے دیں گے۔ سوہنی نے اپنی بات کہتے کہتے اس سے پوچھا، میں تو قانون کے مطابق بات کروں گا۔ میں بہرحال اپنی رپورٹ آج ہی بنا کر بھیج دوں گا اپنے اعلیٰ افسران کو، پھر وہ جانے، اور آپ یا سردار۔ وہ آہستگی سے بولا، پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، بہرحال آج رات آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ نفری یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ نہیں ڈی ایس پی صاحب، یہ بیچارے سارا دن کے تھکے ہوئے رات کیا ڈیوٹی دیں گے، ہم خود اپنی حفاظت کر لیں گے۔ بیٹھو پتر، کھانا کھا لو، جو دال ساگ بنا ہے چکھ لو۔ اماں نہ جانے کس وقت ٹرے میں کھانا رکھے وہاں آ گئی تھیں۔ اماں جی، اس وقت مجھے قطن بھوک نہیں، میں سرداروں کے ہاتھ سے کھانا کھا کر نکلا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ کھانا سامنے آ جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ صرف ایک کپ چائے پلا دیں، کھانا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے اماں کو کھانا واپس لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تبھی سوہنی بھی اٹھ گئی اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ تبھی وہ بولا، جمال، تم کوئی تیسری راہ نکال سکتے ہو؟ تیسری راہ تبھی نکل سکتی ہے نا جناب کہ اگر دونوں طرف سے مخلص ہوں۔ آپ دیکھیں، سوہنی صرف اپنی شناخت چاہتی ہے، جائیداد کا حق نہیں۔ دوسری طرف سے نہ شناخت دی جا رہی ہے اور نہ حق، بلکہ منہ بند کرنے کی قیمت دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تو وہ بولا، وہی نا، یہ تو سامنے ہے، تیسرا کوئی حل؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک طرف کے لوگ مخلص نہیں۔ میں نے پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو اس نے تجسس سے پوچھا، یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ سوہنی کے پاس عدالت جانے کا حق ہے، لیکن یہ حق اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ عدالت پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ ان سرداروں کے دماغ میں کہیں ہے کہ سوہنی کی زندگی کا خاتمہ ان کے لیے نجات ہے۔ انہوں نے قانون کے آنکھ میں دھول اس طرح جھونکی کہ دونوں باپ بیٹا ڈرامہ کر رہے ہیں، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، اور موقع پاتے ہی سوہنی نہیں رہے گی۔ حالانکہ سوہنی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی شناخت لے کر یہ ملک چھوڑ جائے گی، تو پھر انہیں ڈر کیوں ہے؟ میں نے تفصیل سے بتایا تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بات تو دل کو لگتی ہے، سوہنی کی زندگی کو خطرہ تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم اس کی حفاظت کر پاؤ گے؟ وہ یہاں سے کہیں محفوظ جگہ پر چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، اس کی حفاظت کروں، اور جہاں تک چلے جانے کا تعلق ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاہور میں بھی محفوظ ہوگی؟ وہاں پر تو وہ زیادہ ان کے نشانے پر ہوگی۔ اب تک انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں کیے رکھا؟ وہ اب اس کے موومنٹ پر نگاہ رکھیں گے، آج رات نکلے یا کل صبح انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تم اتنے پر یقین ہو؟
उसने तजस्सुस से पूछा तो मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, जी डीएसपी साहब, मैं बचपन से इन्हें समझ रहा हूँ। जो कुछ ये सोचकर बैठे हुए हैं, मैं वो कत्ल नहीं होने दूंगा कि सोहनी मेरी पनाह में है। आप क्यों नहीं समझते ये इनकी जायदाद ही का नहीं, हुक्मरानी का भी मसला है। ऐसी 10 बेटियां वो कुर्बान कर देंगे। सरदार शादीन तो बहुत जज्बाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्टर भी है, बड़ा जबरदस्त ड्रामा करता है। मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस दिया। इस दौरान सोहनी चाय लेकर आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता सिप लेकर पीने लगा, फिर बोला, अब देखो मुझे 100 काम है, लेकिन कल से उन्होंने मुझे उलझाया हुआ है। खैर, तुम लोग अपनी तरफ से दरख्वास्त लिख कर दे दो कि आपको सरदारों से खतरा है। मैं अब जाते हुए उन्हें पाबंद कर जाऊंगा। सोनी चाहे तो दे दे दरख्वास्त, मुझे जरूरत नहीं। मैंने कहा तो गेट बज उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं उठकर बाहर की तरफ गया। वहां फखरू खड़ा था, सरदारों का खास मुलाजिम। हाँ बोलो, डीएसपी साहब यही हैं? उसने पूछा। हालांकि वो अच्छी तरह चाय पीते हुए नफरी के लोग और गाड़ी देख चुका था। मैंने भी तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा और अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो मेरे साथ ही चारपाई तक आया और फिर बैठ गया। डीएसपी उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोलो क्या कहना है? सरदार साहब कह रहे हैं कि जाते हुए हवेली की तरफ से होकर जाएं। क्यों? उसने कदरे तलखी से पूछा। जी ये तो नहीं मालूम, उन्होंने पैगाम दिया है। उन्हें कहो कि मैंने सारा दिन गुजार लिया उनके काम के लिए, अब मुझे कुछ और भी करना है। मैं उनका जाती मुलाजिम नहीं हूँ। उन्हें बता देना कि मैं कल पूरे इलाके की खुद पंचायत बुला रहा हूँ अपने ऑफिस में। उन्हें भी आना होगा क्योंकि मुझे कल तक हर सूरत में रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। डीएसपी ने न जाने क्यों ऐसा कह दिया। जी वो शायद आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कल कागजात की तकमील करवा लें। सरदार साहब लिख देंगे जो चाहेंगे। फखरू ने झिझकते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इससे पहले कि हम में से कोई बोलता, सोहनी ने दालान ही से कहा, सुनो फखरू, जाओ और जाकर सरदार साहब से कह दो उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मैं डीएसपी साहब की मिन्नत समाजत करके इन्हें रोक लेती हूँ। अगर वो यहाँ आकर तय कर लें तो ठीक, वरना मैं उन्हीं के साथ वापस जा रही हूँ। फिर अदालत ही में मुलाकात होगी। मैं तो अपने बाप का पास कर रही हूँ। अगर मेरा बाप ही पास नहीं रखना चाहता तो फिर मैं क्या करूँ? बीबी जी, कानूनी तौर पर मामला तय करने में अदालती कागजात की जरूरत तो होती है ना। वो तो अब सुबह ही मिलेंगे। वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपको भी और वो भी उन साहिब के दफ्तर में बैठकर कागजात तैयार करवा कर। कागजात हैं मेरे पास, वो आए और इन पर दस्तखत कर दें। बस मैं इस सूरत में भी वापस चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। सोहनी के लहजे में गुस्सा सुलग रहा था। हाँ भाई जाओ, मैं आध घंटा यहाँ इंतजार कर लेता हूँ, तब तक आ गए सरदार तो ठीक, वरना हर एक की अपनी मर्जी। डीएसपी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे थोड़ा आराम करना है, चलें। मैंने बाहर वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो मेरे साथ बढ़ गया। मैं उस वक्त तक खाना खा चुका था। जब छाका हवास बख्ता घर में दाखिल हुआ, उसे किसी ने गलत इतला दी थी कि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई है। जब उसे सारी बात का पता चला तो वो पुरसकून हो गया। आधा घंटा गुजर गया। डीएसपी बाहर वाले कमरे से उठकर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मेरी तवक्को के मुताबिक सरदार शादीन वहां आ पहुंचा। बाहर वाले कमरे में सरदार, डीएसपी, मैं और सोहनी के अलावा फखरू और छाका भी थे। सरदार चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गोया हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर बात अदालत और अदालत से मीडिया तक पहुंची तब मुझे सोहनी को अपनी बेटी करार देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मुझ पर क्या चार्ज होंगे, इन्हें मैं बखूबी जानता हूँ। शाहजेब को फकत अपनी जायदाद दिखाई दे रही है। जो साख वो बचाना चाहता है वो नहीं बचेगी। मैं पूरे दिल से सोहनी को अपनी बेटी मानता हूँ। कल अदालत में जाकर जो कानूनी कार्रवाई मेरी बेटी चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए वो उठा और उसने अपनी बाहें फैला दी। यही वो नाजुक तरीन मरहला था जब सोहनी जज्बात में आकर कुछ भी फैसला कर सकती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि सरदार का ये फैसला बहुत सोच विचार के बाद किया गया है। वो बाप के गले लग कर रो रही थी। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। माहौल में सोगवारियत घुल गई थी। तभी वो उससे अलग हुई और अंदर की जानिब चली गई। मैं खामोश था। ठीक है सरदार साहब, कल फिर रिपोर्ट बनाकर मैं भिजवा दूंगा कि फ्री कैन में समझौता हो गया है। आप कल आकर दस्तखत कर दें। रिपोर्ट बनाने में कौन सा वक्त लगता है, आप अभी बना लें, अभी दस्तखत कर देता हूँ, सरदार शादीन ने खलूस से कहा। तभी डीएसपी ने बाहर से एक इंस्पेक्टर को बुलाया और उसे रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जाहिर है कागज कलम तो मुझी से मांगना था। मैंने छाके को इशारा किया और वो अलमारी में से कागज निकाल कर लाया। इतनी देर में सोहनी अंदर से बरामद हुई और कमरे में आ गई। उसके हाथ में स्टाम्प पेपर थे। उसने आते ही वो स्टाम्प पेपर डीएसपी को दिए और फिर बोली, आप इसे देखें और पढ़ें।
फिर मेरी नीयत का अंदाज़ा लगाएं, ये मैंने एक हफ्ता कबल तैयार करवाए हैं। कुछ नहीं कहूँगी, आप बाबा को बता दें, बाबा खुद पढ़ लें। डीएसपी ने पहले वो दस्तावेज खुद पढ़ी, फिर सरदार को दे दी, जिसमें तकरीबन 20 मिनट सरफ हो गए। छाका कागजात का एक दस्ता लेकर आया था जो उसने इंस्पेक्टर को दे दिया। सरदार साहब, ये तो बड़ा माकूल मुतालबा है, ये आपसे सिर्फ शनाख्त मांग रही है, इसके अलावा कुछ नहीं, डीएसपी ने कहा। हाँ, मुझे कबूल करने में कोई इनकार नहीं, मैं अभी दस्तखत कर देता हूँ। बस शाहजेब से खौफ आता है कि वो इससे नुकसान ना पहुंचाए, ये चाहे लाहौर में रहे या फिर किसी गैर मुल्क में। मैं हर तरह इसके साथ हूँ, रुपए पैसे की फिक्र ना करना, सरदार ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। फिर जिस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट तैयार कर दी। गवाहान में फखरू और छाका थे। डीएसपी में और मैंने भी दस्तखत किए। यूं बड़े इत्मीनान से ये मामला हल हो गया। डीएसपी खुश था कि उसने ये मार्का मार लिया और उसकी मेहनत रंग ले आई। तकरीबन 2 घंटे बाद जब उठने लगे तो सरदार ने अपनी जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली और सोहनी को देते हुए बोला, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। सोहनी ने बड़े आराम से वो गड्डी पकड़ ली और उसमें से आधे नोट निकालकर इंस्पेक्टर की जानिब बढ़ा दिए। ये बाहर बैठे इन बेचारों के लिए जो सुबह से, ये कहते हुए उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। डीएसपी चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने नोट ले लिए और सरदार शादीन निकला। लेकिन उसके बाद वापस पुलिस वाले चले गए। सोहनी बहुत पहले कागजात लेकर अंदर चली गई थी। छाके ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं भी मुस्कुरा दिया तो वो समझ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। वो बाहर चला गया। मैंने दरवाज़ा लगाया और सहन में निकल आया। सोहनी अम्मा के साथ लिपटी हुई थी। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। वो मुझे देखकर ठटकी। मुझे लगा कि वो वारफ्तगी में मेरे गले आ लगेगी, इसलिए बजाय इनके करीब जाने के छत की राह ली। खुली फजा में गहरे गहरे सांस लेते हुए मैं खुद पर काबू पा रहा था। ये बड़ी तारीखी रात साबित हो रही थी। सरदार शाहदीन की वो तमकनत, वो गरूर और हुक्मरानी का खुमार खत्म होकर रह गया था। वो बुत पाश पाश हो गया था। वो खुद को मनवाने के लिए जबर का माहौल बनाए जा रहा था। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उस पर हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ उसके तख्लीक करने वाले खालिक को हासिल है। जब खालिक ने इंसान को इख्तियार दे दिया कि वो इस दुनिया में अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, तो इंसान को इंसान पर हुक्मरानी और जबर का कोई हक हासिल नहीं। ये ठीक है और दुरुस्त है कि चिराग से चिराग जलता है। अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने के लिए जबर करना इसलिए गलत है कि अहमियत किरदार को हासिल है। आला किरदार अपनी रोशनी से पूरे माहौल को जगमगा देता है। जबर का रास्ता वही इख्तियार करते हैं जिनके किरदार में खामियां हो, लालच हो और मुफाद परस्ती का बसेरा उनके मन में हो। मैं यही सोच रहा था कि सीढ़ियों में से आहट सुनाई दी। मैंने घूमकर देखा, वहां छाका था। उसने अंधेरे में मुझे देख लिया था, इसलिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। हाँ बोलो, क्या सूरत हाल है? जिस वक्त सरदार शादीन यहाँ आया उस वक्त दोनों बाप बेटा में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। शाहजेब हर हाल में सोहनी को कत्ल कर देना चाहता है। उसका ये ख्याल है कि जब वो ही नहीं रहेगी तो उसके सारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इंक्वायरी होगी, अदालती मामला चलेगा, तो ये कोई नई बात नहीं। जब तक चलेगा भुगत लेंगे। और सरदार शादीन? मैंने पूछा। वो बड़ा जीरक आदमी है। वो उसे समझाना चाह रहा था कि फुनकारते हुए सांप और बावले कुत्ते को आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। वो किसी लम्हे भी मौत का सबब बन सकते हैं। इन्हें काबू करके जब चाहे इन्हें खत्म कर दिया जाए। उसे मालूम हो चुका था कि सोहनी ने उसके गिर्द जो हिसार बना दिया था उसे फिलहाल तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर तोड़ते हैं तो खुद दुनिया के सामने नंगे हो जाते हैं। मतलब उसने ये समझौता बेटी की मोहब्बत में नहीं, अपने बचाव के लिए किया है? मैंने पूछा तो छाका बोला, बिल्कुल। एक तरफ पुलिस चढ़ दौड़ी थी, दूसरी जानिब पूरे इलाके में बात फैल जाने का खौफ, तीसरा सोहनी को हमारा सहारा मिल गया। मामला सांप के मुंह में छछूंदर वाला बन गया। उन्हें वही करना पड़ा जो सोहनी चाहती थी। ठीक है, अब शाहजेब कहाँ है? मैंने अपने अंदर उबलते हुए लावे को काबू में करते हुए पूछा। वो तो शाम ही से डेरे पर है। मैंने जो बंदे बुलवाए हुए हैं उसके इरादे खतरनाक लगते मुझे, छाके ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तो मैंने आस्तिकी से कहा, छाके, बहुत अरसे बाद आज की रात आई है। मैं जो कुछ आज करने जा रहा हूँ उसका मैंने बहुत इंतजार किया है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए मौत के मुंह में छलांग लगा देगा, इसलिए मैंने कहना चाहा, मगर उसने मेरी बात काटते हुए कहा, ये क्या ऑल फॉल बक रहा है तू? जो करना है वो बता। चल ठहर फिर, मैंने उसे कहा और छत पर बने कमरे में चला गया। पिस्टल तो मेरे पास था ही। मैंने वहां से कुछ मैगजीन लिए, तेज उधार खंजर उठाया और उसे अपनी पंडली से बेल्ट के साथ बांध लिया। वो पिस्टल मजीद उठाए जिनकी शानदार कारकर्दगी थी, वो लेकर मैं कमरे से बाहर आया, ताला लगाया और दोनों पिस्टल और मैगजीन छाके को थमा दिया। उसने खामोशी से वो पकड़े और आंखों के इशारे से पूछा। तो मैंने जवाब दिया, चल बाइक ला, फिर निकलें। हम दोनों ही आगे पीछे छत पर से नीचे गए। अम्मा और सोनी अभी तक सहन में थी। मुस्तरिफ सी सोनी ने मेरी तरफ देखा। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या कहना चाहती, लेकिन ये वक्त नहीं था। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ छाके के पीछे बाहर गली में आ गया। वो बाइक स्टार्ट कर चुका था। मेरे बैठते ही वो चल पड़ा। चौक पार करते ही उसने मुझसे पूछा, जाना किधर है?
नहर किनारे, हवेली के पिछवाड़े, फसलों के दरमियान जो रास्ता है वहां तक चल। मैंने उसे जगह बताई तो उसने कुछ मजीद पूछे बगैर बाइक की रफ्तार तेज कर दी। अंधेरी रात में पहला पहर खत्म हो चुका था। गांव में इस वक्त पुरसुकून माहौल था। पक्की सड़क पर कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। लोग सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। अलबत्ता चौक में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। पक्की सड़क पर फरलांग भर आगे जाने के बाद वो रास्ता निकलता था जो नहर किनारे जाता था। छाके ने बाएं जानिब इस कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़ ली। तब मैंने छाके को आहिस्ता रफ्तार से चलने को कहा। हवेली के पिछवाड़े पहुंचकर मैंने उसे रुकने को कहा तो वो रुक गया। मैं बाइक से नीचे उतर आया तो उसने सवालिया अंदाज में सरगोशी में पूछा, यहाँ क्यों? अभी तो नहर। तब मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, छाके, मैं सरदार शादीन को कत्ल करने जा रहा हूँ। तुमने मेरा यहाँ इंतजार करना है। बाइक को नहर किनारे ले जाकर छुपा दे ताकि बाद में हमारा खबरा उन्हें नहीं मिले। वापस इस जगह आ जाना। वापस आकर बाइक ले लेंगे। अगर मैं 2-3 घंटे में ना आया तो तुम वापस पलट जाना। हवेली में आने की हमाकत ना करना। फिर सुबह ही मेरा पता करना। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? कुछ और बंदोबस्त कर लेते कहीं दूसरी जगह। बहस नहीं, जो कहा वो कर, मैंने सख्ती से कहा और फसल के किनारे खाल की मंडेर पर चल पड़ा। मुझे यकीन था कि जब तक मैं निगाहों से ओझल ना हूं वो वहीं खड़ा रहेगा। मैं अंधेरे में बड़े मोहतात अंदाज से चलता चला गया। उस वक्त पुरसकून हो गया जब मैंने महसूस किया कि छाका बाइक लेकर नहर किनारे चला गया है। हवेली के पिछवाड़े की 4 दीवारी मेरे सामने थी। बचपन से मैं इस हवेली को देखता आया था और हमेशा मैंने यही सोचा था कि जब कभी भी मुझे इस हवेली में दाखिल होना पड़ा तो मैं खामोशी से कैसे दाखिल हो सकता हूँ। मैंने अनगिनत मर्तबा इस हवेली का जायजा लिया और महफूज से महफूज रास्ता तलाश करके न जाने कितनी बार ख्यालों में इस हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। बचपन से एक एक अमकान मेरे जहन में था और इसके हजारों हल भी सोच चुका था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी महफूज तरीके से इस हवेली में दाखिल होकर बाहर निकल आऊं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुलाजमीन के क्वार्टर इसी तरफ हैं। एक लोहे का दरवाजा इस 4 दीवारी में नस्ब था जो हर वक्त खुला रहता है। एक गेट नुमा और दूसरा आखिरी सिरे पर था जो इस वक्त खोला जाता था जब सरदारों ने डेरे पर इमरजेंसी में जाना होता था। मलक सजाद इसी गेट से निकला था। मुझे दीवार फांदने की जरूरत नहीं थी। मैं लोहे के इस दरवाजे से बआसानी अंदर जा सकता था जो मुलाजमीन की गुजरगाह थी। इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही था कि मुलाजमीन की निगाह मुझ पर पड़ सकती थी। उनकी नजरों से बचना महाल था क्योंकि वो हवेली के इस तरफ खुले फिरते रहते थे और इसमें सो भी जाते थे। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। अंदर की तरफ अंधेरा था। मैंने आहिस्ती से दरवाजा खोला, चंद लम्हे अंदर का जायजा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहां क्वार्टरों से आने वाली धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी। मैं वहीं दीवार की जड़ में बैठ गया। मैं चंद मिनट दम सादे वहीं बैठा रहा। रात के इस पहर मुलाजमीन के क्वार्टरों में खामोशी थी। 2-4 लोग बाहर चारपाइयों पर लेटे हुए थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। मुझे वहीं बैठकर यही यकीन करना था। मैं तकरीबन 15 मिनट वहीं इसी मकसद के लिए बैठा रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो बेखबर सो रहे हैं तो मैं उठा और उनके करीब से होता हुआ आगे बढ़ गया। वहां से रहायशी इमारत तकरीबन 2 एकड़ पर थी। दरमियान में एक तरफ लॉन और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल था जिसमें उस वक्त पानी नहीं था। मैं तेजी से चलता हुआ रहायशी इमारत की पिछली तरफ आ गया। यहाँ भी एक दाखिली दरवाजा था जो मेरी मालूमात के मुताबिक अक्सर बंद रहता था। मैं दरवाजा खोल नहीं सकता था लेकिन उस पर बने हुए आराइशी शेड मेरे काम आ सकते थे। सरदार शादीन के ख्वाबगाह के ऊपर वाले पोर्शन में थी। मैंने उन शेड्स के सहारे चढ़कर ऊपर वाली बालकोनी में चला गया। फिर एक राहदारी के बाद सरदार की ख्वाबगाह थी। असल खतरा ऊपर ही था। वहां सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद रहते थे। मैं अपनी सारी हिम्मत जमा करके और शेड में उंगलियां जमा दी। फिर अपना वजन उठाते हुए मैं ऊपर चढ़ने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद मेरे हाथ बालकोनी तक पहुंच गए। मैंने अपना सर उठाया और किसी मुमकिन खतरे को देखा। सामने राहदारी खाली थी। मैं चश्मे जदन में बालकनी में था और अपने हवास बहाल करने के साथ साथ सांसें भी दुरुस्त करने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद मेरी सांसें बहाल हो गईं। मैं उठा और दबे पांव आगे बढ़ता चला गया। वहां कोई जीरो नहीं था। मुझे हैरत होने लगी कि वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। क्या सरदार इस वक्त हवेली में नहीं? क्या मेरी मेहनत जाया चलेगी? मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने अगले चंद लम्हों में खुद पर काबू पाया और मायूसी को झटक दिया। राहदारी में अंधेरा था लेकिन बाहर से छन कर आई हुई रोशनी में लोहे की ग्रिल साफ दिखाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि सरदार शादीन की ख्वाबगाह किस तरफ है। मैं उस राहदारी में आ गया जहां एक तरफ कमरे बने हुए थे और दूसरी तरफ लोहे की ग्रिल से नीचे साफ सेहन दिखाई दे रहा था। सेहन में कोई नहीं था और राहदारी भी खाली थी। मैं हैरान था कि ऐसा सन्नाटा क्यों? हवेली के मुलाजमीन कहाँ चले गए? मैं सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वालों से मोहतात था जो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे दाएं जाने मुड़ना था जहां सरदार की ख्वाबगाह थी। मैंने बड़े मोहतात अंदाज में सामने देखा। वीरान और खाली राहदारी में
ایک بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی تھی جس سے لوہے کی گرل دکھائی دے رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور دیوار پر لگے ہوئے بورڈ کے تمام سوئچ آف کر دیے، جس سے بلب بجھ گیا تو اندھیرا چھا گیا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر خوابگاہ کا دروازہ تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ دیا، وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد سردار کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ پھر وہ دھیرے سے پوچھتا ہے، کون ہے بھئی؟ جی میں چھینا، میں نے آواز بدل کر ہلکے سے کہا۔ چھینا اس کا باڈی گارڈ تھا اور ہمہ وقت حویلی میں ہی رہتا تھا۔ میں نے بچپن سے ان گنت مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے اس کی آواز کی کاپی ٹھیک کر لی ہے۔ اگلے چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی سردار کی بھویں تن گئیں۔ جب تک وہ کچھ سمجھتا یا کچھ کہتا، میں نے دروازے میں اپنا پاؤں اڑس دیا، پھر پوری قوت سے دروازے کا پٹ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے سردار کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا۔ وہ گھگائے ہوئے انداز میں بولا، ارے تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ آرام سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاؤ، میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میرے خیال میں تجھے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں نے سرد لہجے میں کہا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ میں نے دروازے کا لاک لگایا اور اس کے بستر پر چلا گیا جہاں وہ سکون سے لیٹ گیا۔ بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو میں نے بڑے سکون سے کہا، یاد کرو سردار، اس وقت کو یاد کرو جب تو نے جوانی کے خمار میں میرے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا، اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ حادثہ نہیں تھا، تم نے جان بوجھ کر میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں تم سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں۔ جمال پتر، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، سارا گاؤں جانتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ اللہ بخشے، تیرا باپ بڑا پکا نشانے باز تھا اور بہترین شکاری، وہ تو میرا بڑا اچھا دوست تھا۔ ہم نے جوانی کا بڑا حصہ ساتھ میں شکار کھیلتے ہوئے گزارا، اور میرے باپ نے تیرے باپ کو یہ زمین دی تھی۔ تمہیں بہکا دیا ہے کسی نے، اس نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ نہیں سردار نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ زمین میرے باپ نے اس وقت بنائی تھی جب یہ کسی کی نہیں تھی، خود الاٹ کروائی تھی حکومت سے، یہ احسان نہیں جتا۔ میں مانتا ہوں کہ میرا باپ بہت اچھا شکاری تھا، نشانے بازی مجھے ورثے میں ملی، یہ سچ ہے، تم دونوں نے بہت شکار کیا، لیکن وہ تیرے جیسا بغیرت نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تیزی سے بولا۔ بچپن سے میں نے اس تحقیق میں وقت گزارا ہے سردار۔ جس وقت میری ماں اس گاؤں میں بیاہ کرائی، تو نے اپنی نیت بری کر لی۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو نے میرے باپ کو گولی مار دی، بہانہ یہ کر دیا کہ گولی بھول سے لگ گئی۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تم غلط، خاموش، بغیرت، میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ تم نے میری ماں کو مجبور کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ تیری بات مان لے۔ میں اس وقت پیدا ہونے والا تھا، تو نے بڑا انتظار کیا، لیکن میری ماں نے صبر سے کام لیا۔ وہ نہ صرف تیرے ظلم سہتی رہی بلکہ صبر سے آج کے وقت کا انتظار کرتی رہی۔ کیا اس کے صرف یہی سزا تھی کہ وہ ایک مجبور بیوہ اور غریب عورت تھی؟ میں اب تجھے کیا کہوں؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور پھر بولا، دیکھ قدرت کے کھیل کتنے نرالے ہیں۔ تو نے میری ماں کے بارے میں اپنی نیت خراب کی تھی، اس پر ظلم کیے، اسے مجبور کرتے رہے۔ اب تیری بیٹی میرے گھر میں ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تو مجھے نہیں روک سکتا۔ روک سکتا ہے؟ دیکھ جمال، وہ میری جوانی کی بھول تھی، میں بہک گیا تھا، تو مجھے معاف کر دے اور سوہنی کو یہاں سے جانے دے۔ میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں، سردار نے منت بھرے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو قدرت کا کھیل تھا، ورنہ میں تجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا تو اس نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، تو مجھے مار دے، مجھے کوئی دکھ تو نہیں ہوگا، لیکن وعدہ کر میری بیٹی کو خراب نہیں کرے گا، اسے یہاں سے دور بھیج دے گا۔ میں نے کچھ نہیں کرنا سردار، اب جو کچھ کرنا ہے تیرے شاہ زیب ہی نے کرنا ہے۔ میں بڑے صبر سے اسے برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں، صرف اسی دن کے لیے۔ ساری زندگی تیرے بچے کتوں کی طرح جائیدادوں پر لڑیں گے، چاہے تو یہ تھا کہ تو زندہ رہتا اور یہ تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ تو نے میرے ہاتھوں مرنا ہے۔ میں نے بڑے سکون سے کہا تو اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ سرہانے کی طرف بڑھایا، جسے میں نے محسوس تو کر لیا مگر کچھ نہ کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے سرہانے کے تلے سے پسٹل نکال لیا۔ میں ہنس دیا اور پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ مارا تو اس کا پسٹل دور جا گرا۔ یوں اکیلے کو مارنا؟ بکواس بند کر، تو نے جو ظلم کیے ہیں انہیں یاد کر اور مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے کہا ہی تھا کہ اس نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے منہ پر دے مارا، پھر چشمے زدن میں پنڈلی کے ساتھ بندھا خنجر نکال لیا۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا، پھر اس نے مزید وقت نہیں دیا میں نے اسے، اور اگلے ہی لمحے میں نے اس کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔
خون کی تیز دھار نکلی. میں بچتا ہوا اٹھ گیا اور اپنے بستر پر کھرکھراتے ہوئے وہ تڑپنے لگا. میں بڑے سکون کے ساتھ اس کا تڑپتا دیکھتا رہا. میری ماں کی آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں سے جو زخم میرے دل پر لگے ہوئے تھے ان پر مرہم لگتا ہوا محسوس ہوا. وہ اپنی آخری سانسوں پر تھا. میں اسے مرتا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے ہچکی لی اور ساکت ہو گیا.